लाइथानाय अ नभेम्बर तालनि चिचुकु सालमारिव सारिनि दामचार हाइतमा जरा खरकसा तिप्राजुक साउथ कचुसरा आमासा दलै त्रिपुरानि ब कृष्णनगर आगरतलाव तंगो आगरतला बीर विक्रम मेमोरियल रोंनो कतर बिए फर्स्ट सेमिस्टार परि तंगनाय देबी खान हालाम ब आगरतला राधानगर सार्किट हाउस नि अटो कावै आगरतला जीबी शाखामनगर थांमानि आसालि हर जीबी हॉस्पिटल सौखे बिनि जत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट र लगेतलां थांमानि फाइल बिसिङाव दाजा अटो मालखुंगो तरखा फाचा मुइतुमानै ब लगिनो बिनि डॉक्यूमेंट रुतुगै जीबी ऑटो स्टेशन ते राधानगर ऑटो स्टेशन थांगै रुतुगा फियाबा बिनि डॉक्यूमेंट मानदिया तिनि स्रां सालबाके बिनि डॉक्यूमेंट कमामानि सालताम कावै थांका ताबुकसाक जरतै आ ऑटो ड्राइवर देबी खान हालाम नि डॉक्यूमेंट फिरग फेलिया अंगै पाइथागो सांग्रांसालनि सारिकनि दाम चिनि हाइतामा जरावो जीबीपी आउटपुस्ट काइसा टीडी एंट्री खलाइका देबी खान हालाम ताइ बकक तुमा थुमनाय रंनो बिस्काङाव फाइ कुकसाका बिनि आजतो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कमामा रकंखा एसटी सर्टिफिकेट PRTC, आधार कार्ड, माध्यमिक सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, क्लास 12 नि एनरोलमेंट रखबो तंगो जे ऑटो चालक नाय तमुंगनो बिनि डॉक्यूमेंट नुगै तंखे आगरतला जीबीपी आउटपोस्ट फाइनाय किफिलिर फाइना बागै ब कयखा আমার ডকুমেন্টস মানে হারানি গেছে আর কি তে আমি মানে ওই সার্কিট হাউস থেকে গাড়ি ওঠার পর আইলাম জিবিটায় আমার মানে জিবিত নামলাম এরপরে আমার ডকুমেন্টস প্লাস ব্যাগ মানে গাড়িতে আর কি গাড়ি হারাইলো আর কি কি ছিল ডকুমেন্টস আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড মার্কশিট এরপরে মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন ক্লাস 12 এর মানে এনরোলমেন্ট মার্কশিট সার্টিফিকেট মানে এরপরে আমার আধার কার্ড बैंक अकाउंट STPRC सर्टिफिकेट कब इसलो হারানো গেছে 19 তারিখ 11 মাস 2023 এখন কি পুলিশে জানানো হইছে পুলিশে জানানো হইছে এখন মানে কি করবেন যদি কেউ পেয়ে থাকে থাকেন আমি মানে পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করি যাতে পিএসএ মানে আউটডোর জীবিতে জমা দেওয়া হয় আপনার নামটা দেবী খান হালাম বাড়ি কোন জায়গাতে বাড়ি আমার সাউথ কচুসরা আম্বাসাদালাই ত্রিপুরা এখানে কি করো এখানে কলেজে পড়ি